7.51 PR is greater than PQ. Kita hoise ojugu line PR ogo line te bodo PQ te bodo and PS bisect angle QPR ojugu line PSA. Kita hoise angle P re saman bage batise and prove that PSR greater than PSQ. Kita hoise ojugu PSR kita hoise bodo PSQ. kita hoise PSR jogu angle PSQ থেকে বড় আমরা আগু প্রিফার আচ্ছা আগু আমরা angle 1 দিলাই আর একটা angle 2 দিলাই angle 3 দিলাই angle 4 দিলাই আমরা এনে কিটা exterior angle property use করমু কিন্তু কি তো হইব বাবা তোমার সাথে ট্রায়াঙ্গেল দেওয়া হয়েছে আর উপরে লাম্পা রয়েছে মিন্স প্রডিউসার রয়েছে আর ও যখন 12 যোগ অ্যাঙ্গেল ওগুলো কিতা হয় এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল আর দুইটা ভিতরে অ্যাঙ্গেল কিতা হয় ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি কিতা হয়েছে ও যখন 12 যোগ অ্যাঙ্গেল will be equal to ও দুইটা মিন্স বাবা কি অ্যাঙ্গেল 1 অ্যাঙ্গেল 2 আর অ্যাঙ্গেল 3 angle 1 will be equal to sum of both the angle also ভিতরে angle আছে ও দুইটা ইকুয়াল হবে angle 3 plus angle 4 ও হইলেগা exterior angle I hope তুমি বুঝিনে বুঝছো না বুঝলে আমার কমেন্ট সেকশনে আমি আপনারে কই দেব exterior angle property কিটা বাবাকে তোমার একটা ট্রায়াঙ্গেল দেওয়া হয়েছে আর ও ট্রায়াঙ্গেল কিটা ও যুগ লাইনগুলো লম্বা হয়েছে প্রডিউস হয়েছে আর ও যুগ 12 যোগ অ্যাঙ্গেল এগুলো কিটা হয় এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল রাইট এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল আর ও কোন সাইড ভিতরে যুগ অ্যাঙ্গেল কিটা হয় ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল ও যুগ লাইন ওগো ঠিক অপোজিট যুগ অ্যাঙ্গেল ও দুটা অ্যাঙ্গেল কিটা প্লাস করা বাদে ওগুলোকে ইকুয়াল হইব কিটা হইছে ও যুগ অ্যাঙ্গেলের ঠিক অপোজিট যুগ ভিতরে যুগ অ্যাঙ্গেল অপোজিট কিটা অট্টা আর অট্টা প্লাস করা বাদে ওগুলোকে ইকুয়াল হইব বাবা কি আমরা angle 1 দিলাম angle 2 দিলাম angle 3 দিলাম তো কি তো হইব angle 1 is equal to 2 plus angle 2 plus angle 3 ওগুলো হয় কিটা exterior angle property আমরা নাম দিলাইছি কিটা angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 রাইট তো আমরা অন্য angle কিটা 5 দিলাই আর angle 6 দিলাই therefore in triangle kita PQS dozen triangle बनाइलाम PQS तो 12 एंगल कितना था एंगल 6 राइट और एंगल 1 और एंगल 2 तो एंगल 3 तो আমরা এটা exterior angle property use করলে কি হইব angle 6 will be equal to angle 1 plus angle 3 তুমি কারণ দিলেইও exterior angle property फिर बार in triangle আসলো PRS तो PRS तो PRS कितना देखो सन PRS तुम्हारा 12 जो एंगल कितना एंगल 5 नहीं तो एंगल 5 लगलाम और एंगल 2 लगलाम আর অ্যাঙ্গেল কি তাই না 3 লাগলাম তো এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি লাগালে কি দেব আমরা অ্যাঙ্গেল 5 ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল 3 প্লাস অ্যাঙ্গেল একটা অ্যাঙ্গেল 4 হইব অ্যাঙ্গেল 2 প্লাস অ্যাঙ্গেল 4 অন আমরা কারণ সমান দিলাম
exterior angle property, right? question kita hoislo PSA kita hore angle P re bisect kare means tara saman angle 1 will be equal to angle 2 er karone amra lekha harbo kita now angle 1 is equal to angle 3 karon kita since PS bisect QPR আর kita dislo question kita dislo PR is greater than PQ तो PR opposite angle kita angle 3 nani আর PQ opposite angle kita angle 4 nani এর কারণে আমরা লাগবে এটা angle PR opposite angle kita angle PR opposite angle kita angle 3 right এই আমরা kita লাগাম angle 3 লিখুম আর PQ opposite kita angle 4 right PQ opposite angle kita angle 4 কারণ দিলেও PR greater than PQ আর kita কারণ দিলেও PR greater than PQ আচ্ছা এখন আমরা এক কাম করি ইকুয়েশন 1 দিলাই ইকুয়েশন 2 দিলাই adding equation 1 in equation 2 octa to go it to angle 3 plus angle 1 also angle 1 plus angle 3 sin saman thakabo আর angle 2 plus angle 4 देखो सर angle 1 plus angle 3 kita angle 6 ani এর কারণে আমরা অনেক চালাম angle 6 লাগাম sin সমান থাকবো আর kita angle 4 plus angle 2 plus angle 4 kita angle 5 নানি এখানে আমরা angle 5 লাগাম তো দেখো স্যার angle 6 এর মেন নাম kita PSR আর angle 5 এর নাম kita PSQ তো আমরা kita প্রুফ করতে আসলাম PSR বড় PSQ দিয়ে তো আমরা লিখতে পারব এটা hence PSR greater than PSQ show that all the line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest এর मतलब किता बाबा तुम्हारे साथ लाइन ऐसे AB আর তোমার একটা পয়েন্ট P অন্তে नहीं তুমি যতটা লাইন ড্র করবা কিতা ড্র করবা অন্তে সা লাইন থেকে কিতা ওজু লাইন একটা নাম দিলাই PM ওজু লাইন কিতা ছোট আমরা গ্রুপ করতাম আই হোপ তুমি কোশ্চেন বুঝছো এটা হইছে একটা লাইন ড্র করছি লাইন ড্র হওয়ার পরে কিতা অন্তে লাইন সেগমেন্ট জয়েন করছি और सारा लाइन सेगमेंट किता शो शॉर्टेस्ट किता होता हमरा गो शो होता अच्छा पहला गो बना डायग्राम ड्रॉ लाई P M B আমরা জানি কিতা একটা 90 ডিগ্রি লাইন বিকজ ইটস পারপেন্ডিকুলার 90 ডিগ্রি ঠিক অপোজিট লাইন কিতা হাইপোটেনিয়াস এবং কিতা শো লংগেস্ট আর কিতা और दो एंगल मिलाइले किता 90 डिग्री बढ़ाइबो हमेशा 90 डिग्री ते कम था राइट तो इन ट्रायंगल PMB एंगल P एंगल
M angle B equal to kita 180 degree kita একটা ট্রায়াঙ্গেলের সাথে অ্যাঙ্গেল মিলে রেখে দিব 180 ডিগ্রি এটা অ্যাঙ্গেল সাম প্রপার্টি অ্যাঙ্গেল পি লেখুন প্লাস অ্যাঙ্গেল লেখুন 90 ডিগ্রি রাইট 90 লেখুন অ্যাঙ্গেল বি জায়গাটা হব অ্যাঙ্গেল পি প্লাস অ্যাঙ্গেল বি ইকুয়াল টু 180 মাইনাস 90 তো এটা পাবো angle P plus angle B equal to 90 degree এর मतलब कितना angle P plus angle B equal to 90 degree और मतलब कितना angle P and angle B हमेशा कितना acute angle will be acute angle acute angle मतलब कितना है जे एंगल जेटा 90 डिग्री कम अगर कोई एंगल पी और एंगल बी हमेशा मिलेगा कितना 90 डिग्री हो that means that दोइटा একটা acute angle therefore P and B will be an acute angle therefore side opposite to 90 degree will always be 90 degree will always be the longest which will always be the longest की क्या लगे ही और 90 डिग्री नहीं और ये डूबी था 90 डिग्री कम तो अगु बड़ता हले किता अगु एंगल बड़ता हले तार अपोजिट साइडो बड़ता हो और अगु एंगल कम ताहले तार अपोजिट साइडो किता कम ताहबो hence we can say perpendicular line segment is the shortest